वाला एक मग लेंगे। देखो इसमें मैं हूँ। मग लीजिए मेरा फोटो वाला। अब इसमें सॉस डाले थोड़ा। पास्ता को ऐसे रखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पास्ता को कितना अच्छे से कर लिया है रेडी। बाकी का सॉस इसमें डाल दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितने अच्छे से इसमें सॉस लगा दिया। फिर अब चीज की बारी। बाकी का चीज आप खा भी सकते हो और चाट भी सकते हैं सॉस। इसमें ओरिगानो स्प्रिंकल कीजिए। अब हम इसे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर देंगे। हमारा पास्ता इतना अच्छा लग रहा है। तो इसको हम प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए कितना यम्मी चीजी है। सबका मुंह में पानी आ रहा है। फ्रेंड्स, वेट किसका? अभी बनाइए फटाफट। इजी पीजी लंच कीजिए। कैसा लगा हमारा मॉक पास्ता? लाइक और शेयर करना मत भूलिए।